हेलो फ्रेंड्स सकाल सकाल गुड मॉर्निंग आ नमस्कार आपण मैंने केମିତି ଅଛନ୍ତି मत लगुच आपण समस्ते भलରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ NGHSH ବ୍ଲଗ୍ର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର। तो हेलो सांग मैंने आज तो आमर रविवार ड्यूटी छुट्टी तो आज रूम रे अच्छू कौन करिया आगे तो आमर केबे छुट्टी होने एबे टिके कौन कहती ऑर्डर कम आसूची आउ काम भी कम होची आउ ए मासर तो आमर गला मास ए जो सेप्टेम्बर मासरे आमर मात्र 15टा ड्यूटी आउ मो जानूर तो 11टा ड्यूटी तो आमर दुई जनकर मिसिकी बहुत कम पैसा आसला बहुत कम कहले लाज लगे आउ तो देखिपे फ्रेंड्स एबे सकाळे सकाळे मु वर्तमान आम रूम पछाड़े पड़ी आसी खरा भी टिके सकाळिया खराटा भल लगे आउ सकाळे सकाळे टिके कणिया खरा खाइबा को बहुत भल लगे मते आउ कहती सेटारे विटामिन डी मिले सकाळिया खरारे आपण माने भी सेमती सकाळे सकाळे टिके खरारे ठिया हेबे 10-15 मिनिट तो से विटामिन डी मिल देखिपे सांग मैंने यहीगुड़ा सब नड़िया केते बहुत गछ रुआई ये 1000 ऊपर दिन को 1000टा खंडे नड़िया पड़ू धाल धुल किना तार पाचि जाइए सब आउ सुखी जाइए देख केते सुंदर देखा जाउची एमती तमिलनाडु रे बेसी देखा मिल नड़िया गछ गुड़ा बेसी रुआ कौन कदली गछ गुड़ा कपा गछ गुड़ा बेसी देखा मिलूची एमती बाहर रही काम करने को भी बहुत कष्ट लगुच कहीं घर छाड़ी आसचे फिर फैमिली छाड़ी आसचे समस्ते सबू किसी छाड़ी बाहर अच्छु तो ड्यूटी बेले भी बेले बेले दिने दिने टेंशन लगी जाए आ काम करने को भी मुंड फुंड भल लगे आ काम करने को भी इच्छा हेनी केतेबेले कौन सुप्रेसर मैंने गाड़ी दियंती आ केतेबेले बड़ बड़ सार मैंने देखा आसती एटा सेटा कौन दुनिया कथा कहे आम सुप्रेसर मैंने तो बहुत रागी गाड़ी देवे तांको कथा शुणे भी चुप रहा पड़ो आ कहीं आम तो बाहर आसीचे कम करने बाहर आसिकी जदि आम तांको फेर रागिबा एटा खराब हो एपटिया लोक मानकर विश्वास नहीं केतेबेले कौन करदे सड़ा कटरी छुरी भजाली धरिकिना केतेबेले केमती बेक बेक हाणीदेवे किसी जना पड़ोनी आउ एपटे एपटे एरिया लोक मैंने थोड़े क्या जदि रागिबे ताकू सदा बेले राग नजर ही देखिए ताको तेरछा देखिए लोक भी भल अच्छा किए किए भल लोक भल अच्छा खराब लोक खराब आउ बुझा भाया लोक नुहति आपण मैंने भी निहाती आसथिबे काम करी बाहर को आउ बाहर बेले बेले दिने दिने बहुत कष्ट लगे आउ मन भी पड़ जाए आउ हेले मते एते चिंता लगुनि कहीं मो पाखे मो जान भी अच्छी आम 2 जन अच्छु आउ एते किसी चिंता लगुनि आउ ता सहित टाइम पास हो जाए आउ से पाखरे थिले बहुत भल लगे तो आज टिके से सोई पड़ी बेसी ताकू टिके अधिक टायर्ड लगुथिबो तो मु ताकू सकाळु उठेई नहीं तो उठौली जे नेले
ତାକୁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି, ନିଦ ଲାଗୁଛି ତ ଶୋଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଛି ନା ନାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍। ହେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଉଠି ନଥିବୁ, ଉଠିଛୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଠିକି ଆମର ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଜାନୁର ବି ଆଜି ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋଇଛି। ତ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଛେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିହାତି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି। ତ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଯେମିତି ଭଲରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବ ଯଦି, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିପାରୁନି ନୂଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଲାଇକ୍ କଲେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଜୋସ୍ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ କହିଲି, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ।